Kepisanan anda sedapun miampai kau dahai Adrian di kabar Aidisun Mantad Kota Kinabalu. Kini membagi genusaan luyud di pinayan di longkad kepondalihan damat PPS id patatong kepagun nakaingkas kuma 2,500 siam napudam siam turun gisom di jam ke-4 sedapan di Paina. Magigian di pinayan id 2 misa PPS id 2 watas id tenam ambufat. Tumanod kapailan tinimungan manguasa pangludan kadat pagun Sabah tenom nakapasurat ginimod magigion na susan liud dit bobos akas ita 2,300 hapadam talutulun ipiniyon id hapadam 6 PPS kampay hapad PPS dit wago nagiukabo di Tarabayno. PPS miyampay ginamod magigian na susan liud babos akas na po nga PPS Dewan Sri Ontoros it papoyon dat 400 turun hapadam onam magigian walay ko basanan ang alor 200 hapadam onam magigian PPS walay ko basanan Maugus 200 isa magigian Masjid Pal Seberang hatus 8 hapadam 5 magigian. Bofat ginamod magigian din nasusan liud na po dat bayna nga 200 siyam hapadam 4 magigian kapampay dat turun hapadam 2 paganakan PPS Dewan Muhammad Dun Banir hatus turun hapadam 3 magigian PPS Dewan Salagon dit wago nagi ukabo. Damat tila ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur suang isa kapailan daw pinapaylo tinimungan manguasa kadat bagun pinapatumbayad kiginumod 2,000 bakul takanan montok patikidan kumad KIR hapadamisa PPS tenam ambafat. Manho nagisya mamagunad 2 helikopter montok papatad dat pangupan bakul takanan dilo do tadaw bayno. Tumanod adit bayan Menteri makiano o parinta dat panghupan padsakayan tawan tinimungan katingaligan kampay na PDRM ATM mantak papatad takanan kumad kayanon dit napututan wayan. Damat dila magigian di nasaan loya dapatan tuan dat kaundalih kemakanan di tingalik kampay no idlongkad kepondalihan damat PPS te kawalay paganakan tasamak dilo lena pangamon tapupatan tu daw antakan kantakan ditaw osonong untuk timpo kadat diti. Minabaras purud Parlimen Bafat Dato Haja Aziza Dun ketundunan tikit-tikit magigian na silid tagwangan tagayo. Mereka semua yang terjejas oleh banjir ini dipindahkan supaya mereka dapat diselamatkan. Kemudiannya itu kita memastikan bahwa ada cukup tempat untuk mereka. Setengah memikirkan lagi di mana lagi tempat yang sesuai. Dato Aziza minabaras dilo untuk kuminakap idkantakan liud miampay dit purud Parlimen Sipitang Yamani Hafiz Musa Adun Klias Dato Isnin alias ni id Bofat damatila Yamani Hafiz pinapasaro magigion maid managwang kapiat katingaligan sumadiad mundali nung suhon dat bagian kikuasa do mundali. Kawasan saya di kawasan Lumadan, ianya berampiran dan kawasan Beaufort. Dan tempat kita juga terjejas dengan teruk dalam beberapa hari ini. Jadi keadaan air masih lagi tinggi. Itimpo panagidila itu pisar watas Bafat Abdul Imam Basirun pinapaylo bagian daw painsadya mangukab labing gumo PPS sa kiranong pakianuan. Minamarami tersabah pengupahan kiginumud 200,000 ringgit mantad isa company keperpuan Kengke International berhad mentak menguhup meneribau ketangkapan COVID-19 siam. Pengupahan pinatahak Petun Eksekutif Company dila Steve Kuah Kemabayaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur itu pis daw iko Kinabalu. Lumansan Dato Haji dat labing gumo bagian di manahak penghupan momit dat lang company dit kamayon. Kadaw piso kadungan karaja toyn sanan bagian kampay na magigian ngawi kiguna isalo monaribaw pandemic dilo manta dilo tumilombus mangunsub maid magigian id pagunditi makisurat ngaran montok ababayan imunisasi COVID hapadam siam kabansaan PICK montok manuridong immunity tatitimong. Gisam kapadam siam tulan kalimo katatalib ke ginumod at hapadam turu pihatus na ginumod magigian pagunditi nakapakisurat dat ngaran montok PICK.
Kisam dat bayna nakaramit at Sabah 223,432 vaksin it bansa dat Pfizer-BioNTech Sinovac mantad perintah pisampuruan mentok kapapanahan PICK. Kerajaan magigian di nakaampay kusaan kasaraban di Kampung Marutum Putatan di Kawaguh nakatilambus na kano nagwangan mantad magisus suai bagian di Kawaguh kaisaan tinemuan tulun Brunei Sabah minanahak panghupan kausinan ginumud RM5,000 mantag kagunaan magigian di Kamayan ipinayan damat idlongkod kepondalihan damat PPS Seringai Putatan. Penghupan pinatahak di Bandahari Kaisan Tenimungan Tulun Brunei Sabah Datuk Butaman Awang Mahmun kuma di Tupisar Watas Putatan Zainuddin Awang mempai sinasi di Penarikohon Kaisan Tenimungan Tulun Brunei Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif Id Putatan. Untuk rubawad RTM Datuk Muhammad Arifin Id Penagi Menteri Kerajaan Awi Pinataumad Sabah Minabaros penghupan dilo mentok papagaan tanggungan magigion di Kamayan. Kami juga mengucapkan supaya mangsa kebakaran bersabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dan moga-moga sedikit daripada sumbangan PMBS ini dapat meringankan apa yang mereka hadapi. Dan matila Masjid At-Taqwa KKMM yang pasakadong isa tinan akan ke perintah NGO nga pinapatahakan lagi dat penghupan kumad magigian din nakahampit. Kapatahakan pinapanaw di Panarikon Masjid Al-Taqwa Ruskap Muaram Presiden Alpad Welfare on Club Avok Borneo kumad di Tupisar Watas Putatan. Alhamdulillah kami dapat kumpulkan barang-barang betul-betul orang kata keperluan lah. Contohnya macam toiletries, pampers untuk anak-anak dan juga sedikit makanan lah dan juga air. Alhamdulillah setakat ini bantuan dan dari yang diterima daripada orang persorangan, NGO dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain terlalu banyak yang diterima lah. Kasarabanit Kampung Maruntum sesarapan tadaw konom nakatalib nakapagayit dat natagakan tiyanon it 205 hapadam siyam magigian mantad 5 hapadam mapat paganakan. Enam walay niyanan di Tinimungan Tulun Tara Tabu Sayaf hinuyasid isa kantakan menguyas walay setinggan ikayanan hamut peneras Taman Sri Arjuna Beaufort di Kesuaban Baina. Lana pangalinuguan di Luguan Polis Watas Beaufort DSP Yusuf Zaki Yaakob mempai teluna hapad purudau menagi agensi di Suai. Pinapanaw karaja dila sera nanu ketusan suang Tinimungan menguasa ketinggalikan Watas Beaufort di Kenihab. Tumanud DSP Yusuf Zaki nanu alang dilo serad nanu minamatay it 5 tulun tarat purud Abu Sayyaf id iso kantakan mitimbak miyampay pulis di kapadam turutulan kalimo nakatalib. Pagulo nakatimpun karaja dilo it pulis pinapapanaw palay dat pemeriksaan ketinggaligan. Hari ini kita flashing, kita akan musnahkan rumah ini, dan kita akan demoliskan. Okay. Kita dah sepakat dengan agensi-agensi, tetapi tindakan IPD Beaufort tidak habis di sini. Kita masih mencari maklumat dan mengesan sekiranya ada saki-baki kumpulan ini. Pinapanaw kerajaan menghuyas linaminan setinggan dilo mentok papatantud ay sanadi moy panuridong linaminan wagu id kayanan dit Kamayan. Makiano nagi DSP Yusuf moy dat kabar aw atapot napod dit kabaros dat aw atingalig at Watas Beaufort nga tingkalan tukawayan na po nga atamangan kes dilo akan kaagumo. Linaminan sa tinggan dit Kamayan tinutudan sa rad nahuyas tahinsanan. Irna patupis kalidasan watas tenem nga wakon di babas asapong ibagunditi mapanaw surupo mapanaw ababayan imunisasi COVID-19 kebangsaan may samak na bagigyan ni panang sakit mantak manahak dat vaksin. Wakon kainan dila na pang kampung Rundum, kampung Kapuluh, Iswang, watas takar Kemabong, pikir ang napadam 30 kilometer mantar kakadayan tenem.
Tinimungan diti linugwan di Tupisor Kalidasan Watas Tenom Dr. Francisca Frimus Chiu miampai Tupisor Pengobatan Klinik Kalidasan Melalap Dr. Lloyd Jenny Jahir nuhupan dit maungup Tupisor Pengobatan no samit kukumaraja Tupis Kalidasan Klinik Mapanao Tenom. Tinimungan nila tinandod nagi di APM unit mamuruan kaburuan Tinimungan Tulun UPPM Kemabong dat maging suhud magigian kampung id kainan dit kiara kabalingkangan karait piramutan. Minabaras Dr. Francisca kiginumo data 2,000 turun hatus turu magigian id hapadam siam kampung isuang dat mukim rundum hontolan mentok manhak vaksin COVID hapadam siam di Kamayan. Kampung Rundum ini merupakan kampung pertama yang kita masuk untuk memberi vaksin COVID-19. Dan objektif kita adalah untuk mencapai kepada masyarakat yang di luar bandar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini kerana mereka ini mempunyai masalah akses kepada klinik-klinik di luar lah. Magigian kampung di Terinuba Onsiko kumad kinarikatan kukumaraja bagian pagulu dila it ruminika dat mantad sadu montok manhak vaksin. Kay inatong kesehatan itu ini anak ramah vaksin jadi kira itu 50%-nya pernah nakala pada vaksin. Jadi perasaan kuna ada apa-apa pun biasa ya. Jadi harap perkara sisiung nenda kampung mesti kala kena rahu-rahu nu aswang. Saya berterima kasih kepada Kikem Tinom karena datang di sini untuk memberi vaksin kami di sini walaupun perjalanan pergi Rundum ini tidak begitu bagus dan Jabatan Kesehatan Tinom juga sanggup datang di sinilah. Saya sangat bersyukurlah dengan pihak Kikem karena sanggup datang di kampung kami walaupun jauh dan jalan dia sangat teruk dan sangat memudahkan masyarakat kampung untuk ambil vaksin lah. Kalau mau pergi Tenom lagi dia sangat jauh. Serupa mapanau di laman pati lambusa kumad kampung Pangi Tenom miampai sumakai kereta api it osilid iso paginumbalan kumad tinimungan kukumaraja bagian pagulu mantak papatantud vaksin dit Kamayan karikat kumad tinimungan Tulun di Hontoron. Iri na kabar ay sa sedepan baina umaligay sendiri tinggal ligay tayin sanay tanuda SOP pansikal mantadaho Adrian Soedi.